Luna Graciano, kay located siya sa Gingoog na siya nga kuan nga area. So welcome back. Tao na sa wala nakalag mga bay. Here sa Claveria. Luna Graciano. Nice ang ilang place, ang ilang view na sila'y tree house, playground sa mga children. Og ang ilag yung ang ilang area is luwag. Napo sila'y pool para sa mga bata. So this is their pool dili kay siya ng anak adako, but still imo mga bata mag-enjoy gapon din or ikaw baka ba at least na pool nga na activity ang mga bata og kamo paggabi or whatever sa inyong trip nga oras or adlaw. Napod sila lang tree house there og playground sa mga bata. So mo ni ang among istihan diri sa Luna Graciano. So let's go, sulod ta. So we have the bonfire unyang gabi magkalayo-kalayo da sugba-sugba, then they have the tambayanan outside sa ilang sa ilang balay. So tambay-tambay, chill, kaon-kaon, gathering. They have the barbecue station area. It's the place. So so they have the nice ang ilang ang forma sa ilang ilang balay, triangle. So naka sliding door nga mirror. So here we are. Let's go inside, bulad. So this is the sulod. This is the sulod of the balay. Gamay nga sala, gamay nga lamisa, dako nga TV, og naslay refrigerator sad. Og ang katsoy pagid-ani nila kay paggawas nimo dinhi sa gamay nga portahan sad, naay lutuanan. Libre, og paggawas nimo automatic imot. O see? Diba bugnaw kayo ang panahon, no? Tambay-tambay ni ka diri, inom-inom kape. O di, ay problema. Pero nice ang kulang bay, nice ang lang gawas, oh. Look at, oh. See? Oh, di ba? Di ka mag-enjoy yan ng view. So, let's go sa taas. I-check na to ang taas kung unsang nasa taas. Of course, ang nasa taas, second floor. Ding, 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 ding. A second floor. Okay, na ay mga beds. Sa ilang second floor na ay 3 beds. So makita niyo ang star view sa taas sa imong second floor. So ang naaragid diri sa mga igang na siya, wala siya may bintana, mabriyan man, no? Open the window. So kung igangon mo, naamoy bintana nga pero kung magdala mo electric fan, mas maayo. Tumuni iyang view nga naamo sa taas. Puro lang beds ang nasa taas.
kids sa playground. Say hi! Hi, I want to play with the sand, please. Okay. Okay. So, yeah. Dili niyo ma-feel ang kainit kay tungod sa kabugnaw sa panahon. Ang isa sa tsada diri, atong ganahan diri sa Claveria nga area Gingoog. Kay walay signal ang imong cellphone. So you can banding gid sa imong sa imong family without checking your social media accounts. Social media kung saan ang nakita mo. This is a purely family bonding. Of course, gawas tingali aning video but still it's a nice place nga makabanding tungod kay walay signal ang imong cellphone. Di ka maka-check. O di ba? Dili ka maka-check. So walay Facebook, walay Twitter, walay Instagram, walay wala tanan. So wala. X. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Be happy. What is your gift? What is it? Do you have gift? No. No? Yes. No one give you? Yes. Oh no, why? Because no one gave it to me. Because I only have a gift. The gift is What do you want to your gift? What gift do you want, Day? a supercar. A supercar? Yeah, a supercar. Okay, let's get the supercar later there in the mountain. And the other? In the mountain there. Let's get there on the mountain. Let's get the supercar in the mountain. You wanna go in the mountain to get the supercar? Yeah. Hmm? Yeah. You can go alone? No, No? Why? because I want to be with you. Okay, what time we gonna get the supercar? About 5 o'clock. 5 o'clock later, but we gonna go swim on there in the pool. Maybe we'll get it tomorrow. Tomorrow? But, Yes. what if we will swim lang and we will not get the supercar? Or we will get the supercar but we will not swim? We'll get the supercar. No, would not swim. Just only tomorrow. Okay, let's get and we will not swim till Yes. later. Yes, we'll Okay. swim later. We'll swim later after lunch. Okay? Okay, after lunch. Okay, so let's go inside because it's so hot. Yes. Okay, let's go. Bye. What's that? Can I see? So yeah, mo nilang ilang tree house. So let's check musaka ta sa ilang kuan, musaka ta sa taas sa kuan. Ilang tree house. Ops. 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 Nice, nice, nice. Nice ang ilang view. Remember when the silence grew so big it pushed a hole straight through the sky? The ground beneath us caved in every time. So God, hear you cry. All our kind was curling up in smoke like a flame into the night. We didn't mean to
Luna Graciano, kay located siya sa Gingoog na siya nga kuan nga area. So, of course, we know Claveria is very cold area bay. Grabe kabugnaw. It's around 11 pero grabe na kay kabugnaw. Pagsakan nimo sa second floor sa kuan sa silang cottage. Igang siya diretso. So, tingali i-open na lang po tingali ang window. But all in all, nice ang view. Nice ang place, ang istihan, ang gawas sa cottage nga mong istihan nay table, dining table, dayon bonfire sad. So yeah, it's a nice siya for family bonding. Dili na mo kinahanglan mo gawa sa isa ka place kay naka-coral naman mo. So dako sa dang area gid. So pwede mo maka-play na dito inside sa cottage lang. That broke the line. I'm lost again, that I haven't seen you too. Oh, might be lost, but I'm not going out without a fight. I'd love to see you smile again, watch your eyes light up the room, feel the sunny days caress our skin when we begin to Hello. So dinner there dayon. Bonfire sa tapad. So nice iyang one, no? Medyo dako ilang lugar sa gawas. So para nimo sa sulod lugar. Ang sulod is pangkatulog ra gyud, relax. Kanta-kanta na sa live video okay. Pero mas mayo kung yung dinner is diri nga place o diri or dinner, lunch, whatever nga gathering diri sa gawas. Mas relax siya diri din. Paggabi, of course, dinner dayon. Bonfire sa tapad, then wala. Hey, Kuya. Hello, where's Kuya? Hi. No. Where are they? What happened, Ella? Come here, Ella. Function.